Guys, ready na guys. Yan guys, ready na. Okay. Tingnan na kayo. Ako i-order na, di mo ito yung sapatos. Sound check guys, sound check. Suntik. Picture mo tagot. Champion sa Manila guys, doon na. New champion. Ano man tapay no? Ano man? Tapay mo ta. Sa ngalan mo. Otso. Utso? Bansi. Bisig na ba? Lamilo guys! Yan! Sound check doon. Guys, ready na guys. Ready na siya, ready. Kasi may mo sa dulan at uron do. Brad.